هيا طلع شباب هلا بدون صوت. الله اكبر. يا حبيبي اتجاه قريات 4. دستگاه‌های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله
صواريخ بهبطوا. I have a very strong ones in the sky. It's very clear. Just speak to London, please. I don't have much to do them. I'm crossing them. I will send it to London one. Please, okay? No, let's flash it. Okay, I will speak to London. My dear, it's amazing. I will send to London one to flash them, then they should process them. Tonight, Iran launched a large scale of coordinated attack on Israel. The regime in Iran fired a massive swarm over 200 killer drones, cruise missiles, and ballistic missiles towards the state of Israel. Together with our allies and partners across the region, we are operating at this very moment to defend Israel from Iran's attack. So far, we have intercepted the vast majority of incoming missiles by Israeli systems. So far, we have intercepted and are continuing to intercept dozens of attack drones as well as cruise missiles and ballistic missiles outside of Israel's border. A number of Iranian missiles fell inside Israeli territory, causing minor damage to a military base with no casualties. Only one little girl has been hurt, and we hope she will be well. The Iranian attack is ongoing. Our plans are in the air. Tonight, wide-scale attack by Iran is a major escalation. Together with our allies and partners, we are operating at full force to defend the state of Israel and the people of Israel. We will continue to fulfill this mission.
сирены, Семен. Да хуй его знает, должна быть сирена, но я нет, вот так Блин, вот ребята, просто все. что-то происходит, это какая-то игра, это какая-то... Бля, я не могу большая понять, а вот забава. это типа то, что пропустили? Посмотрите, ребят, посмотрите. Осколки, понятно. Думаете? Да, я думаю, что это куски, понял? Там были маленькие прям такие большие. Посмотри, Бля, посмотри, жесть. сколько их. Странно, обычно у нас, если такое происходит, то сразу на Ребят, весь объясните город. мне, пожалуйста, почему, во-первых, не слышно, во-вторых, где обломки? Значит, Я не без хотел, чтобы я сейчас с ними понятия, я так же столкнулся? удивлен, как и ты. Ну чё? Нет, вот еще летит, смотри, Где ты видишь? вот за облачком, сейчас ты его увидишь. Выше. Вот, сбили, смотри. А, Опа. класс. Можно меньше энтузиазма? Что нам делать? Ну движуха, ребята, движуха, пошла жара. Блядь, ну ладно, главное, чтобы не было жары. Правильно. Ну конечно. Я, кстати, первый увидел, что полетело. Если что, то имейте в Красавцы, виду. красавцы. Эксклюзивные. Так, уходим на паузу. هي الله يجيرنا يا رب الله هيا يجيرنا الطيران هيا وصل هيا قاعد بطلع طيران هيا، فوق. هيا اسمع ايوه هيا طيران مبين من عنا يا جماعة هيا جبل تضرب النصر. فيها، هيا تضرب فيها هاي رايحه هسه هاي بتطلع فجأة، لها. هاي واحدة فوق انضربت هاي ممكن توصلنا يا جماعة ديروا بالكم هيا ما شباب، تخلوا حدا من الصغار هون هاي المضادات هاي فوق الدار ديروا بالكم خليكم لجوا شوي هيا هي غاد هيا غاد هاي مضادات كلها فوتوا لجوا ارجعوا لورا ارجعوا لورا حجي ارجع لورا الصوت يا زلمه طلع كم من واحد هذا حرب سماويه هاي لا اله الا الله الله يجيرنا يا رب خليكم بس لورا خليكم لورا لانه ممكن يوصلنا لانه فوق البيت هاي هي بالتاج بنزل اوه بالتاج هذول بالتاج على مش ورا التاج كمان هذول الله يجيرنا يا رب الله يجيرنا الله يجيرنا يا رب الله يجيرنا